মাগব বৈমূলম মা পৰিয়ালৰ মূলক যিকোনো কাৰ্যসূচী বৈমূলম কাংকানৰ দিহা পৰামৰ্শ দিছিলে গুলগুল বাচিনাচন চেলেকদুম অগবমূল বৰুকসুয়ে মাগব বৰুকসুদুম পাহাড়ি বৰিব অৰক रुनुबाई मसिन बरुक सुरुम तो बुलुग आनिसे कांकानो आइ काम पप आइला दुते काम नांगलो सुननदुम अदक मागबो तो कय आइलो प कांकानो प आगम नरु लुबाय तब आइपा तत्पतात नांगो लुबितो अरक सुपाक बे आंदंगो प आरो अखक लुबाक जी लुते काम नांगो लुपाले महापरियाल चोक चिनो गुमसुर रंगामा मिसे लुकाम को लुंगुलंग को लुंगावे ताकाबोय लुसेरे कामाबो तंप लखन बिसापालां कोला स्वाका आबां को लुते को नकबा आबारे थिने बांगबा विदुं आबारो तुपुरंग दुमुला लुपम नंग सेस्तारु लुंगुर सरा कम दलो मदरियोवा रंगामा जेतिया कपाके पुइनी को जेतिया कपाका पुइनिको अम्मा आनिको आनदा बिपनान बियादा अदो आनदा लुरा ओइबुला न दतका मका ngo konoma ngo donema bidu amna lurade hol aner mulo সমাজৰ সব হয় গোটেই বিশ্বৰ সমাজক টানি গৰিছক এটা চিৰন্তন সত্যৰে অকলে যে কপাক পুইনি দুৱে মুলো অম্মা গৰিঙানৰ দতকা ngo donema bidu আৰু এৰে লুনাদে হল আনেৰ কিন্তু কয় লুৰুঙে আবো আজলো দইৰে যে আনে আবং কামমা বসেমসুৰো অম্মা গৰিছে আইনে কামিখো বিৰাগ আমদাক দ গবা চুকে কোলা হুকুমনো কালা চুলামা আন্নাবং এরা চুলামা আদমপিন দইকো দখল কমলো কারাকু কিন্তু আদমপিন কানান দেন চিলংকছে যেগো মাগবো কৰিছে মিতুৰ অম্মা গৰিছে গলেন গেলা প্ৰথমতে মা পৰিয়াল আমদাক ভুংগাং দেই মা পৰিয়াল গৰা নদবা আকেদেন দুবাকাল আকৌ বুজি মামা পৰিয়াল আপুদম বাংগেলা ছিল যে যিটো সময়ত মুলক টানি কৰিছে ছিল প্ৰজন্মই আন্দাবং কামমালা বিদ্যাশ্রম গপনা বিনুনা এটা সময়ত চেম্প মামা আৰু মা পৰিয়ালৰ প্ৰীতিহংযোগ আইপে তাৎপন দইঙা সেবন তাদেলা বা সেমপিন লাঙ্গো জাগাসক জুয়াই পিপালা nguai pum porum sempin aina agesem silokap gedudi yampuro upa gedil dodo lagapa saya silok gugapokon tani kese yampuro gugapokon dola lagapa sa dolangka aro bisekke suba lupa nampu lumulo ataro minyak ajok tani akke mawajirang na amda ko mawajib lagi ma apa tani obo मुलो एगो हरेश्वर बरिबो मामा परियाल और मा परियाल सेम छिलो जेनेके बास्तवायित करिबर कारणे बो लागि आरम्भ करे आरो आजिर ए अवस्थातो आनि दे आरो लागाङो को लदुदो मो परियालर होय गुटेकिनि मुलो बम माने आसि नायाङ सरतो आरो এটা কথা से मा और मा परियाल चोक छिलो लंगस बाहिरो दुना तानि करिदो आपुङो उकुमबो गुगुपो नाम अकले मिथुरो गुगुपो नाम एरंको बेलेग बेलेग समय पूजा समय छुटियो पारादो आगेरको गेलपो न मोदा किन्तु एदा आपुन मफा गेला छिलो सब गुगेला सिद्धि कांकानोबो आगेरसेम गेरबोला बा आगेरसेम गेरामना साइपो मफन होइबो हयतो से मामा और मा परियाल चोक सम्पूर्ण गुगुमसुर गेरनाम दौरिसे मुलुग मिसिं समाजत एटु प्रथम नेকি आरो प्रथम सेले कांकान उप गेरनाम लगाङो मो आको एबार आयोजक कमिटिर मो धन्यवाद जनाय मो लुपारन लुतुतु सारे नामा अदबो आइका मुलु मागबोका आगम करिसं तानमनो लुंगान दागा एंतिगेला समयसे सिन कामाङि बे मुलु आको लको रिक्सुयेकु
Gela